शैतान ने जब सजदे से इनकार किया तो अल्लाह ने इसे धुतकारा। आदम अलैहिस्सलाम को इसने सजदा नहीं किया। फिर इसने कहा कि मुझे मोहलत दी जाए ना। मोहलत में इसने ये भी मांगा था कि जो बंदा दुनिया में पैदा हो उसके साथ मेरा एक बच्चा पैदा हो, और साथ ये कहा था कि उसे मौत ना आए। नौजवान लड़के कहते हैं हम पे चुड़ैल फिदा हो गई, हम पे चुड़ैल आशिक हो गई, तो वो आसेब होता है? और क्या ऐसा होता है? जिन्नात के बच्चे जिन्नात में से पैदा होते हैं, उनकी आपस में शादियां भी होती हैं, आपस में उनका मिलाप भी होता है और उनसे उनके बच्चे पैदा होते हैं। रहा जिन्नात के इंसानों में से बच्चे पैदा होने के, तो ये बात सुनी नहीं गई और सराहतन किसी किताब के अंदर इसका इनकार भी नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी इंसानी मखलूक है उतनी हवाई मखलूक भी है। जिन्नात और असेब के बारे में जो है वो बड़ा वाज़िह फरमाया भी गया है। और उसके अलावा जिन्नात की कितनी इक़साम होती हैं, क्या ये उतनी ही तादाद में है जितनी तादाद में हम इंसान हैं? उसके अलावा जिन्नात को लेके कंट्रोवर्शियल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नौजवान लड़कियों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ उलमा इकराम देखे हैं या मुख्तलिफ़ जो हैं पीर बाबे देखे हैं जिनके जिन्नात निकालने के जो तरीके हैं वो बड़े अजीब से हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मुफ्ती मोहम्मद अहमद शहबाज साहब मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जिन्नात के बारे में जो बज़ाहिर चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनको बड़ा कंट्रोवर्शियल सा बनाया जाता है, इस बारे में क्या राय देते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे आज हम खुल के बात करेंगे। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिन्नात का वजूद कुरान पाक में भी फरमाया गया कि है। आसेब और जिन्नात में क्या फ़र्क है? जिन्नात कहते हैं मख्फी मखलूक को, जो हमें नज़र नहीं आती और हम उनको नज़र आते हैं, छुपी हुई मखलूक। शैतान जो है ये जिन्नात में से था, और शैतान ने जब सजदे से इनकार किया तो अल्लाह ने इसे धुतकारा। आदम अलैहिस्सलाम को इसने सजदा नहीं किया। फिर इसने कहा कि मुझे मोहलत दी जाए ना। मोहलत में इसने ये भी मांगा था कि जो बंदा दुनिया में पैदा हो उसके साथ मेरा एक बच्चा पैदा हो, और साथ ये कहा था कि उसे मौत ना आए, वो ज़िंदा ही रहे। और एक बात ये कही थी कि मैं किसी को नज़र ना आऊँ और मुझे सब नज़र आएँ। तो अल्लाह ताला ने ये उसे मोहलत दी थी। अब जितने भी जिन्नात हैं ये हमें नज़र नहीं आते, हम उनको नज़र आते हैं। और कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़रमाया है, इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, कि तुम इनको नहीं देख सकते और तुम्हें वो वहाँ से देख सकते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते। अब जिन्नात ये मुज़क्कर किस्म के, और इनकी जो मुअन्नस किस्म होती है उसे आसेब कहते हैं। जैसे देव, परी, चुड़ैल, डायन, ये चीज़ें आसेब होती हैं। नौजवान लड़के कहते हैं हम पे चुड़ैल फिदा हो गई, हम पे चुड़ैल आशिक हो गई, तो वो आसेब होता है? और क्या ऐसा होता है कि किसी नौजवान लड़की पे कोई जिन हो जाए आशिक, या किसी नौजवान लड़के पे कोई चुड़ैल आशिक हो जाए? जिन्नात जो हैं ये इंसानों ही की तरह हैं। अल्लाह ने इनको मुकल्लफ़ बनाया है, वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ने अपनी जो कमोबेश 18,000 मखलूक़ात हैं उनमें से इन दो मखलूक़ात को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। जिन्नात इंसानों की तरह शऊर भी रखते हैं, अक़ल भी रखते हैं और इबादत भी करते हैं। पढ़े और जाहिल भी इनमें होते हैं, लेकिन इनकी सकाफ़त ज़रा अलग होती है, इस वजह से कि ये छुपी हुई मखलूक़ात हैं। बाकी रहा मसला किसी लड़की पे जिन्नात का आशिक हो जाना, आपके सवाल के मुताबिक तो ये होता है। इंसानों में से मर्द को अगर कोई लड़की पसंद आ गई है, उसे अच्छी लग गई है, तो वो उसके ऊपर आशिक हो जाता है। ऐसे ही जिन्नात में से अगर किसी मुज़क्कर जिन को लड़की पसंद आ गई है तो वो उसके ऊपर आशिक हो जाता और है। क्या ये शर्त है कि लड़की खूबसूरत ही होगी? नहीं, जो भी दिल को अच्छी लग गई। जो भी दिल को अच्छी लगे। क्या जिन्नात के बच्चे पैदा होते हैं? कहा जाता है कि जिन्नात के भी बच्चे पैदा होते हैं, कि किसी इंसान में से जिन्नात के बच्चे पैदा हो सकते हैं? देखिए, जिन्नात के बच्चे जिन्नात में से पैदा होते हैं, उनकी आपस में शादियां भी होती हैं, आपस में उनका मिलाप भी होता है और उनसे उनके बच्चे पैदा होते हैं। रहा जिन्नात के इंसानों में से बच्चे पैदा होने के, तो ये बात सुनी नहीं गई और सराहतन किसी किताब के अंदर इसका इनकार भी नहीं किया गया।
ٹھیک ہے لیکن مفسرین اور فقہا نے یہ بات کی ہے کہ اگر کسی خاتون اگر کوئی خاتون یہ دعویٰ کرے کہ میرا بچہ جن کا بچہ ہے تو اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑا عجیب سا کوشچن ہے، لیکن میں مفتی صاحب سے ضرور کروں گی کہ جنات کی کسی خواتین میں سے کسی خاتون کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ کیا ہم بستری ہو سکتی ہے؟ جی ایسے بہت سارے کیسز آئے ہیں، نوجوان لڑکیوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جنات ان کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، اور یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے بچیوں کے لیے۔ ہمارے پاس آتی ہیں، ہم الحمدللہ ان کا علاج کرتے ہیں، ان سے ہٹاتے ہیں، دور کرتے ہیں، ان کو بھگاتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے ان کو۔ ایسے کیسز ہیں، ہوتا ہے اس طرح۔ کچھ بابے ایسے بھی ہیں جو تیزاب کے ذریعے یا دم درود سے جھاڑو مار رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ ہے اسلام میں جائز بھی ہے یا نہیں، اور کیا واقعی اس طرح جن نکل جاتے ہیں؟ دیکھیے تیزاب کے ذریعے تو جن بالکل بھی نہیں نکلتے، کیونکہ تیزاب ایک زہریلا عجیب سے مادہ ہے۔ طریقے ہیں جن سے جی، جنات کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ زہریلا مادہ ہوتا ہے، اس کو آپ جب سونگھیں گے تو آپ کے معدے کے اندر جائے گا، معدے کو ڈیمیج کرے گا۔ اب ظاہری بات ہے، ایک گھڑے میں تیزاب لے کے آپ بندے کا منہ اوپر اس میں رکھ دے رہے ہیں، آپ گھڑے میں تیزاب لے کے اس کا منہ اوپر رکھ رہے ہیں اور 3-4 بندوں نے اسے پکڑا ہوا ہے زبردستی کہ جنات گھڑے کے اندر جا رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے اس کو تیزاب کی سمیل آئے گی تو اس نے یہی کہنا ہے کہ چھوڑ دیں میں ٹھیک ہوں۔ حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے، اس طرح جنات نہیں نکلتے، اور نہ ہی جنات کے مریض کو مارنے سے جنات نکلتے ہیں۔ جنات تو اللہ کے کلام سے نکلتے ہیں، جنات کی اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کے سامنے ٹک جائیں۔ قرآن آپ پڑھیں، جنات کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کیا پرفیوم لگانے سے جنات آپ پہ عاشق ہو جاتے ہیں؟ یہ میں اگر اس کو یوں کہوں تو یہ ہے کہ لیڈیز مسئلہ ہے۔ جیسے خواتین کی طرف سے بہت زیادہ چیزیں مشہور ہوئی ہوتی ہیں نا، کہ خوشبو لگا لی یا آپ اچھے سے تیار ہو گئے تو جنات آپ کے اوپر عاشق ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے سین کہ آپ کسی ایسی جگہ سے گزرے ہیں کہ وہاں جنات کا بسیرا تھا، آپ کے گزرنے کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا ان کی کوئی چیز گر کے ٹوٹ گئی ہے، تو اس صورت میں وہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ کچھ مسلم ہوتے ہیں، کچھ نان مسلم ہوتے ہیں، تو جو مسلم ہوتے ہیں وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، اس میں کتنی ریئلٹی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، انسانوں کی طرح ہے۔ میں نے ابتدا میں بھی بتایا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ مکلف ہیں، تو ان میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اور مسلم بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی سکھ ہو گیا، کوئی ہندو ہو گیا، کوئی مسلمان ہو گیا، اسی طرح ان میں بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کیا بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور کچھ جیسے انسانوں میں کوئی چور بن گیا، کوئی ڈاکو بن گیا، کیٹاگریز ہیں؟ ہاں بس اس طرح۔ ٹھیک ہے، اچھا جنات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا ہمارے گھروں میں بھی جنات ہوتے ہیں اس ٹائم؟ اگر ہم کہیں یہاں پہ، تو کیا یہاں پہ بھی اس ٹائم جنات ہوں گے؟ کیونکہ ان کی تعداد انسانوں جتنی ہے نا، تو یہ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں۔